দাদুর হয়ে ভোট দিতে এসেছেন নাতি, কিন্তু দাদুর নাম কি প্রশ্ন করতে নামই বলতে পারলো না নাতি। वो बाहर नहीं आएगा, वो बिजली का उधर है। समझ गया ना, वो बिजली उसके साथ ये एक आदमी आया है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई रिलेटिव नहीं है। बार बार आता है, बोला आप में कोई डर है, वो चुनाव में वोट डरता है। हुआ है, अंदर में हुआ है। वही तो बिजली वजह से पूछता है, बाहर के कौन आएगा? बिजली वजह से बाहर में आएगा, बिजली वजह से बाहर में आएगा, वो तो अंदर में रहेगा ना। हम उम्मीदवार है, वो जो ताल्लुक है ना, वो तो हमारा आदमी है ना। अब क्या बोल रहा है? সমস্যা কিছুই নেই স্যার, আমাদের দাদু হয়েছে এটা ঠিক আছে, চোখে দেখতে পাই না, তার জন্য কেম দাদু, কেম দাদু, আমাদের বাইরের কাজ কাজ কোন তো দাদু তোমার? দেখেন স্যার, নিজের না দাদু, তবে না ওই দেখতে পাই না ঠিক আছে। তোমার দায়িত্ব না, সেটা তোমার দায়িত্ব না, ওর আত্মীয়দের দায়িত্ব, ছেলে ওর নাতি তাদের দায়িত্ব। দাদুর ভোটটা দিলে? হ্যাঁ দাদু ভোট দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু দাদুর নাম জানো না তাই? আমি নাম দেখেন, আমি আপনাকে কি বললাম, আমি বিদেশে থাকি সারা জীবন, আমি গ্রামে কম থাকি।